ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବି +2 ପରେ ହଉ କି +3 ପରେ ହଉ ସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ଯେଉଁ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଟା ହେଉଛି ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଜିଓଗ୍ରାଫିର ହେଲା କି ତୁମର ଜିଓଗ୍ରାଫିର ଇନଭାରमेंटाल एंड प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन से तुम राशि अच्छी। तो पे यू तुम टोटाल के आसो ना 5 मार्क आसोला। तो पे जिओग्राफी टोटाल तुम 5 मार्क आसवाक जाऊँगी। तो या टोटाल ही हल्का नियो ना। तो चलते आम आलोचना करा। तो जो क्वेश्चन गुड़िक आम आलोचना करें से क्वेश्चन गुड़िक अलरेडी तुम एग्जाम आसिक अच्छी। तो चलते देखिए। तो ये देखो आम आरंभ करवा जो तुम मल्टीपल चूज क्वेश्चन गुड़ाक है। देख मिलित जातिसंघर सूचना अनुसार जड़े व्यक्ति केते लिटर जल प्रतिदिन व्यवहार करते। तो जड़े व्यक्ति देख केते लिटर जल प्रतिदिन माने रोज से व्यवहार करते केते लिटर यार आंसर हो ऑप्शन नंबर सी केते ना 50 लिटर। तुम केवल माने पीवा कथा कहनी तुम गाधेवा ता सहित भात तरकारी मिसेवा इत्यादि समस्त मिसेकी केते ना 50 लिटर व्यवहार करते गोटे व्यक्ति प्रतिदिन। तार देखिया अनुमानिक हिसाब रे पृथ्वी पृष्ठर समुदाय जल केते। अनुमानिक हिसाब रे हमर पृथ्वी पृष्ठर समुदाय जल केते। तो एटा माने निर्दिष्ट कैलकुलेट कराइनी हला। एटा माने अनुमान कराइ जे केते ना ऑप्शन नंबर डी जोंड अछि केते 140 कोटी घन लिटर। जो एटा होछि हमर मधुर जल हला हमर समुदाय जल पृथ्वी पृष्ठर। तापर देखो हाँ हमर पृथ्वीर जल 20 लिटर हेले आम नदी ह्रदर जलर परिमाण केते चामच है। जदि आम पृथ्वीर जल जदि 20 लिटर हुए तेबे आम जो नदी रहा ह्रद जलर परिमाण केते चामच। तो तुम 3 नंबर आंसर किस हो ऑप्शन नंबर सी केते ना 4 भाग भागे। जदि आमर पूरा आमर पृथ्वी जितकी सब पानी अच्छी जदि से 4 भाग हो गला एमती थोड़ा 4 भाग हो गला ताले 4 भाग भाग्य हूँ आमर कौन जेटा कि आमर अच्छी है कौटी जो मधुर जल जो आम कही नदी और ह्रदर जल। तो देख 2008 मसीहा बेलू आम राज्य ओडिशा रे केते शतकड़ा जंगल थिला। 2008 मसीहा बेलू आम राज्य रे ओडिशा रे केते शतकड़ा जंगल थिला। तो 4 नंबर आंसर किस हो ऑप्शन नंबर बी जोड़ा अच्छी केते ना 31%। एटा होची 2008 रे हमर ओडिशा रे 80% जंगल थिला। बर्तमान सब जंगल माने बहुत सारा नष्ट हो गला किछि ता तो पुडी देले एवं किछि काटी के सेठी बना सारा टाउन हो जाइछला मयूरभंज रे हो के केउझर हो कि सुंदरगढ़ हो से एरिया रे। तापर देखो 5 नंबर किछ होउछु कहा जो मृत शरीर माटी रे मिसी जाइते। जो मृत शरीर गुडिक समते जानिछथि माटी रे पोतला पर ता समान रे मिसी जाइते। तो कहा साहाय्य यार आंसर हो ऑप्शन नंबर ए अपघटक। अपघटक साहाय्य रे जो मृत शरीर गुडिक माटी रे संपूर्ण भाबरे मिसी जाइते। तापर देखो 6 नंबरटा कोन कहूची केउ आईन प्रणयन करा जाई वन्यजंतु शिकार वन्यजीवी चमड़ा हाड़ और दांत प्रभृति व्यवसाय और व्यवहार को निषेध करा जाइछि। ताले एटा केउ आईन द्वारा। तो तुम 6 नंबर आंसर हो ऑप्शन नंबर डी वन्यजीवन सुरक्षा नियम द्वारा वन्यजंतु शिकार और वन्यजीवी चमड़ा हाड़ और दांत प्रभृति व्यवसाय और व्यवहार को निषेध करा। देखिया 7 नंबर कौन कहूँ आम देश स्वाधीन होगा समय प्राय केते भाग जंगल थिला। आम देश जो स्वाधीन होता से समय प्राय केते भाग जंगल थिला। तो 7 नंबर आंसर कौन हो ना ऑप्शन नंबर केते ना डी जोटा होची तुम केते 45% है। आम देश स्वाधीन होगा समय प्राय 45 भाग जोटा कि जंगल थिला। तापर देख वायुमंडल रे अंगारकाम्लर परिमाण केते। वायुमंडल रे अंगारकाम्लर परिमाण केते। तो तुम 8 नंबर आंसर कौन हो ऑप्शन नंबर बी कौन अच्छे 0.04%। एटा होची हमर वायुमंडल रे अंगारकाम्लर परिमाण। तापर देख तुम 9 नंबरटा कौन कहूँ ओडिशा रे केउठा को विदेशरू आसुथिबा पक्षी मानक पई एक अभयारण्य रूपे मान्यता दिया जायछि। केउठा को ना तुम 9 नंबर आंसर हो ऑप्शन नंबर डी कौन ना चिलिका ह्रद। चिलिका ह्रद को माने विदेशरू आसुथिबा पक्षी मानक पई एक अभयारण्य रूपे मान्यता दिया जायछि। तापर देख 10 नंबरटा कौन कहूँ समुद्र तट जंगल केउ गछ मान देखा जाए। समुद्र तट हो कि जंगल रे हो केउ गछ मानक देखा जाए। तो 10 नंबर आंसर किस हो ऑप्शन नंबर सी एटा सब झाऊ हेंदाड़ नडिया गछ माने बहुत रे तुम समुद्र तट हो कि जंगल रे हो झाऊ गछ हेंदाड़ गछ नडिया गछ देखा जाए ना से गुड़िक। तापर देख तुम पृथ्वी को क्यों ग्रह आख्या दी पृथ्वी को कौन क्यों ग्रह कह जाए। तो समस्ते कहींपारे कौन नील ग्रह बोली एठार आख्या दी ऑप्शन नंबर बी है। 11 नंबर गला। तापर देख तो सरी पिलाने एटा तुम कौन पृथ्वी को क्यों ग्रह आख्या दी सरी एटा तुम जल ग्रह है मोर ये ऑप्शन देखी नी। देख पृथ्वीर दीर्घतम नदी बंध किए। पृथ्वीर दीर्घतम नदी बंध किए जब आम भारतर कथा आसला तेज कौन हो ना हीराकुद हूँ सब दीर्घतम नदी बंध। जदि ऑल टोटाल आम भारत कथा है तेज कौन हो ऑप्शन नंबर सी इंद्रावती हूँ आम पृथ्वीर दीर्घतम नदी बंध।
তারপরে দেখো ଅଦରକାରୀ ଜ୍ୱର ମୃତ୍ତିକାରେ ଥିବା ଛିଦ୍ର ଦେଇ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ତଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଅର୍ଥ ଦେଖିବା ନା ଆମର ଅଦରକାରୀ ଜ୍ୱର ମୃତ୍ତିକାରେ ଥିବା ଛିଦ୍ର ଦେଇ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ତଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ତ 13 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି କ'ଣ ଅଛି ନା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେବେ ବିଶ୍ୱ ଜଳ ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରତିବର୍ଷ କେବେ ବିଶ୍ୱ ଜଳ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ? ତ ତୁମର 14 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ କ'ଣ ଅଛି? ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ହେଉଛି ଆମର ବିଶ୍ୱ ଜଳ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ଜନନ ଅଣୁ କେଉଁଥିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ଦେଖ ଆମର ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ଜନନ ଅଣୁ କେଉଁଥିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ତ 15 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି କ'ଣ ନା ଜଳ ହେଲା। ଆମର ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ଜନନ ଅଣୁ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଜଳ ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ ଦେଖ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ 4 ମାସ ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ 4 ମାସ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ ନା ତୁମର ଏୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମରେ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଜଳାଭାବ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ଗଛର ବାଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ? ଜଳାଭାବ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ଗଛର ବାଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ? ତ 17 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି କନିଅର ଗଛର ବାଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ତ ଦେଖ ଭୂତଳ ଜଳ ଯଦି 2ଟି ପ୍ରସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଦେଖ ଭୂତଳ ଜଳ ଯଦି 2ଟି ପ୍ରସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ? ତ 18 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି କ'ଣ ଅଛି? ଆକ୍ୱାଫର ହେଲା କି ଭୂତଳ ଜଳ ଯଦି 2ଟି ପ୍ରସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ତାହାକୁ ଆକ୍ୱାଫର କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ପୃଥିବୀର ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ ବନ୍ଧଟି କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ? ପୃଥିବୀର ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ ବନ୍ଧଟି କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଛି? ଯେଉଁ 19 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ତୁମର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯେଉଁଟାକୁ ହେଉଛି ମହାନଦୀ। ମହାନଦୀ ଉପରେ ଏ ନଦୀ ବନ୍ଧଟି ତିଆରି ହୋଇଛି। ମେଘ ଜଳର କେଉଁ ଅବସ୍ଥା? ଦେଖ ମେଘ ହେଉଛି ଜଳର କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ନା ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ କି ତରଳ ଅବସ୍ଥା। ସରି ଏଟା ଯେଉଁ ଜ୍ୱରକା ବାଷ୍ପୀଭବନ ହେଇକି ଉପରକୁ ଯାଏ ତାପରେ ସେଇଟା ବର୍ଷା କାଳରେ ପଡ଼େ, ତେଣୁକରି ଏଟା ଗ୍ୟାସିୟ ହେଇଯିବ, ଗ୍ୟାସିୟ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯେଉଁଟାକି ମେଘ ଜଳର କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ନା ଗ୍ୟାସିୟ ଅବସ୍ଥା। ପ୍ରଥମେ ସେ ଗ୍ୟାସିୟ ହେଇକି ଉପରକୁ ଯାଏ ତାପରେ କଠିନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସେ ତାପରେ ପୁଣି ସେ ତରଳ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ ସେଥିରେ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହୁଏ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ତୁମର ଗ୍ୟାସିୟ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମର 21 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ କହୁଛି? ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ? ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ? ତ 21 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯେଉଁଟା ଅଛି କଠିନ। ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ନା କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଜ୍ୱରର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ 50ଟି ଘର ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ କେତୋଟି ନଳକୂପ ଯଥେଷ୍ଟ? ଜ୍ୱରର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ 50ଟି ଘର ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ କେତୋଟି ନଳକୂପ ଯଥେଷ୍ଟ? କେତୋଟି କିରେ ନା ଗୋଟିଏ 2ଟି ନଳକୂପ ଯଥେଷ୍ଟ। ଗୋଟିଏ ଅପସନ୍ ନାହିଁ, 2ଟି ନଳକୂପ ଯଥେଷ୍ଟ এইটা। তারপরে দেখো নিম্নোক্ত ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜଳସ୍ତର କମିବାର କାରଣ ନୁହେଁ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜଳସ୍ତର କମିବାର କାରଣ ନୁହେଁ? ତ 23 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯେଉଁଟାକୁ ହେଉଛି ଆମର ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଟାକି ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯେଉଁଟା ଜଳସ୍ତର କମିବାର କାରଣ ନୁହେଁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବାକ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜଳାଭାବ ପାଇଁ ଦାୟୀ ନୁହେଁ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବାକ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜଳାଭାବ ପାଇଁ ଦାୟୀ ନୁହେଁ? ତ ତୁମ 24 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯେଉଁଟା ଅଛି ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯାହାକି ଜଳାଭାବର କାରଣ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ପୃଥିବୀର ସମୁଦାୟ ଜଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? କେଉଁଟି ପୃଥିବୀର ସମୁଦାୟ ଜଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ତ 25 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କିସ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ କ'ଣ ପୃଥିବୀର ଜଳର ପରିମାଣ ସ୍ଥିର ଯାହା ହେଉଛି ଆମର ପୃଥିବୀର ସମୁଦାୟ ଜଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମୋଟ ଜଳର କେତେ ଭାଗ ମଧୁର ଜଳ? ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମୋଟ ଜଳର କେତେ ଭାଗ ମଧୁର ଜଳ? ତ 26 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର বি যেটা কହୁଛୁ କେତେ 2.5% ଯେଉଁଟାକି ମଧୁର ଜଳ। ତାପରେ ଦେଖିବା ମହାଶୂନ୍ୟରୁ ପୃଥିବୀ କିପରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ? ମହାଶୂନ୍ୟରୁ ପୃଥିବୀଟି କିପରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ? ତ 27 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ନୀଳ ଗ୍ରହ। ମହାଶୂନ୍ୟରୁ ପୃଥିବୀ ନୀଳ ଗ୍ରହ ପରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 28 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ କହୁଛି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଜଳ ସବୁଠାରୁ ବିଶୁଦ୍ଧ? ଦେଖ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଜଳ ସବୁଠାରୁ ବିଶୁଦ୍ଧ? ଦେଖିବା ତୁମର 28 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯେଉଁଟା ଅଛି କ'ଣ ବର୍ଷା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ଷା ଜଳ ସବୁଠାରୁ ବିଶୁଦ୍ଧ। ତାପରେ ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାର ସୁଦୀର୍ଘ ସମୁଦ୍ର ସମ୍ଭାରର ନାମ କ'ଣ? ଦେଖ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସୁଦୀର୍ଘ ସମୁଦ୍ର ସମ୍ଭାରର ନାମ କ'ଣ? ତ 29 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ହେଲା କି। ଓଡ଼ିଶାର ସୁଦୀର୍ଘ ସମୁଦ୍ର ସମ୍ଭାରର ନାମ କ'ଣ? ବଙ୍ଗୋପସାଗର। 19 ନମ୍ବର ଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ 29 ନମ୍ବର ଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ 30 ନମ୍ବର କିଛି କହୁଛି ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? ତ ତୁମର 30 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କିଛି ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି 25 କିଲୋମିଟର। ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାନେ ଭାବି ପାରୁଛ 25 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଦେଖ ଆମ ଦେଶରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ
हाँ वार्षिक प्राय केते टंका मूल्यर जंगलजात सामग्री मिलता है। देखो आम देश रे जंगल वार्षिक प्राय केते टंका मूल्यर जंगलजात सामग्री मिलता है। तो 31 नंबर आंसर कौन हो? ऑप्शन नंबर डी जोटा कहूँ केते ना 4 लक्ष 1 सॉरी तुम एटा तुम 31 नंबर आंसर हो 40 कोटी लगी तुम 40,000 कोटी जोटा कि वार्षिक प्राय 40,000 कोटी मूल्यर जंगलजात सामग्री मिलता है। तो देखो पृथ्वी पृष्ठर लोप पाई जाउଥିବା विभिन्न उद्भिद और प्राणी को केउं संपदर अंतर्भुक्त करा जाइथि? पृथ्वी पृष्ठर लोप पाई जाइଥିବା विभिन्न उद्भिद और प्राणी को केउं संपदर तुमर अंतर्गत करा जाइछि? तो यार आंसर कोन हिजो ना ऑप्शन नंबर ए जोटा कि होछि नवीकरण अयोग्य प्राकृतिक संपद। तब देखो निम्नोक्त मध्यरु केउंटी जैविक उपादान नुहे? निम्नोक्त मध्यरु केउंटी जैविक उपादान नुहे? तो 33 नंबर आंसर किसे हिजो ऑप्शन नंबर डी अंगारकाम्ल। निम्नोक्त मध्यरु अंगारकाम्लटी तुमर जैविक उपादान नुहे। तब देखा 34 नंबर किसे हिजो वर्तमान भारत रे केते शतकड़ा जंगल अछि? वर्तमान भारत रे केते शतकड़ा जंगल अछि? केते शतकड़ा केरे ना ऑप्शन नंबर बी 22 शतकड़ा जंगल अछि। माने भाव केतकी जंगल क्षय हे सालानी। तक 35 नंबर किसे होछि जंगल सुरक्षा पई देश रे केतोटी जातीय उद्यान अछि? देखो 35 नंबर किसे होछि ना जंगल सुरक्षा पई देश रे केतोटी जातीय उद्यान रहिछि? जंगल सुरक्षा पई देश रे केतोटी जातीय उद्यान रहिछि? तो 35 नंबर आंसर कोन हिजो? यार आंसर हिजो ऑप्शन नंबर सी जोटा होछि 63टी। जंगल सुरक्षा पई देश रे मोट 63टी जातीय उद्यान रहिछि। सेमति देखिए 36 नंबर कोन कहछि हम देश रे केतोटी अभयारण्य अछि? हम देश रे केतोटी अभयारण्य अछि? तो 36 नंबर आंसर कोन हिजो ऑप्शन नंबर बी जोटा होछु कोन 416टी। हम देश रे समुदाय 416टी अभयारण्य रहिछि। तापर देखो निम्नोक्त मध्यरु केउंटी सरंती संपदर अंतर्भुक्त नुहे? तब देखो 36 नंबर किसे होछि हम देश रे केतोटी अभयारण्य रहिछि? 36 नंबर आंसर किसे हिजो ऑप्शन नंबर बी जोटा कि होछि केतोटी ना 416टी। हम देश रे 416टी अभयारण्य रहिछि। तापर देखो 37 नंबर किसे होछि हैला निम्नोक्त मध्यरु केउंटी सरंती संपदर अंतर्भुक्त नुहे? निम्नोक्त मध्यरु केउंटी सरंती संपदर अंतर्भुक्त नुहे? तो 37 नंबर आंसर किसे हिजो ऑप्शन नंबर डी जोटा कि होछि कौन सूर्यालोक। निम्नोक्त मध्य सूर्यालोकटी कौन सरंती संपदर अंतर्भुक्त नुहे? तापर देखो 38 नंबरटा अंगारकाम्ल मात्रा बढ़ी गले वायु रे कहार मात्रा बढ़ी जिवो? अंगारकाम्ल मात्रा बढ़ी गले वायु रे कहार मात्रा बढ़ी जिवो? तो 38 नंबर आंसर किसे हिजो ऑप्शन नंबर बी जोटा होछि तापमात्रा हैला कि अंगारकाम्ल मात्रा बढ़ी गले वायु रे तापमात्रा रो मात्रा बढ़ी जिवो। तापर देखिए आमे कोन ना तुमर 49 नंबर किसे होछला सुनामी परी उभयंकर विपर्यय कहा हेतु घटु? देखो सुनामी परी भयंकर विपर्यय कहा हेतु घटुची? तो 49 नंबर आंसर किसे होइजो ऑप्शन नंबर सी जोटा होछि प्राकृतिक भारसाम्य व्याहत हेबा फररे। हमर सुनामी परी भयंकर विपर्यय कहा हेतु घटुची? ना प्राकृतिक कोन भारसाम्य व्याहत हेबा फररे घटुची। तापर देखो प्रतिदिन हम देश रे प्राय केते वर्ग किलोमीटर जंगल नष्ट होउची? प्रतिदिन हमर देश रे प्राय केते वर्ग किलोमीटर जंगल नष्ट हेउची? तो 40 नंबर आंसर कोन हिजो ऑप्शन नंबर सी केते ना 375 वर्ग किलोमीटर प्रतिदिन हमर जंगल नष्ट हेई जाउची। तापर देखिया तोर 41 नंबर कोन कहूची हम देश रे केतोटी जीवमंडल संरक्षित संस्था रहिची? हम देश रे केतोटी जीवमंडल संरक्षित संस्था रहिची? तो 41 नंबर आंसर किसे हिजो ना ऑप्शन नंबर ए जोटा अछि 12टी हैला हम देश रे 12टी जीवमंडल संरक्षित संस्था रहिची। तापर देखो 42 नंबर किसे होची हम देश रे केते मसिया रे वन्य जीवन सुरक्षा आईन प्रणीत होइछि? हम देश रे केते मसिया रे वन्य जीवन सुरक्षा आईन प्रणीत होइछि? तो 42 नंबर आंसर कोन हिजो ना ऑप्शन नंबर डी जोटा होची केते 1972 हम देश रे 1972 मसिया रे वन्य जीवन सुरक्षा आईन प्रणीत होइछि। तापर देखो हम राज्य ओडिसा रो केउठार एक संरक्षित जीवमंडल अछि? हम राज्य ओडिसा रो केउठार एक संरक्षित जीवमंडल अछि? तो 43 नंबर आंसर किसे हिजो ना ऑप्शन नंबर केते किरे ना एटा हला तुम ऑप्शन नंबर सिमिलीपाड़ आम राज्य ओडिसा रे केउठारे ना सिमिलीपाड़ ठारे संरक्षित जीवमंडल रहिछि। तापर देखिया कलकारखाना द्वारा केउ प्रदूषण बढ़ी चली? प्रदूषण कलकारखाना द्वारा केउ प्रदूषण बढ़ी चली? तो पिला तुम 84 नंबर आंसर हिजो ऑप्शन नंबर डी जोटा होछु कोन ए समस्त जोटा वायु जड़ मृत्तिका ए तीनोटी जाक कलकारखाना द्वारा प्रदूषण बढ़ी चली। तापर देखिए 50 नंबर किसे होछि जनसंख्या वृद्धि केउ क्रम रे बढ़ी चली? जनसंख्या वृद्धि केउ क्रम रे बढ़ी चली? तो 50 नंबर आंसर किसे हिजो ऑप्शन नंबर ए 50 नंबर आंसर होछि ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या वृद्धि केउ क्रम रे बढ़ी चली? एटा हिजो कोन
ଗୁଣୋତ୍ତର ଅନୁକ୍ରମରେ ବଢି ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା 46 ନମ୍ବରଟା, ଚାଉଳ ଡାଲି ଆଦି କେଉଁ ସମ୍ପଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଚାଉଳ ଡାଲି ଆଦି କେଉଁ ସମ୍ପଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ତ 46 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ, ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଏହା ସବୁ ଚାଉଳ ଡାଲି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ତାପରେ ଦେଖ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ହିମାଳୟରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ହିମାଳୟରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି? ଦେଖ ଗଣ୍ଡା, ବଣୁଆ କୁକୁର, ଚମରି ଗାଈ ଏବଂ ଗୟଳ କୋଉଟା ହବ? ତ 47 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି, ଯୋଉଟା କି ହଉଛି କଣ? ଚମରି ଗାଈ, ଯୋଉଟା କି ହିମାଳୟରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ମୃତ ଶରୀରକୁ ପଚାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ମୃତ ଶରୀରକୁ ପଚାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ତ 48 ନମ୍ବର କିଛି ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ, ଅପଘଟନ। ମୃତ ଶରୀରକୁ ପଚାଇବାକୁ କଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ନା ଅପଘଟନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଜୀବଜଗତ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ? ଜୀବଜଗତ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ? ତ 49 ନମ୍ବର କିଛି ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ, ଯୋଉଟା ହଉଛି କଣ? ଅମ୍ଳଜାନ। ଜୀବଜଗତ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଦେଖ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପଦ ତୁମର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅସରନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ନୁହେଁ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅସରନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ନୁହେଁ? ତ 50 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କିଛି ହେଇଯିବ 50 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି, ଯୋଉଟା ହଉଛି ମାଟି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ମାଟିଟି ହଉଛି ଅସରନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ, ଯାହାକି କେବେ ସରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୁଜରାଟର ଗିର୍ ଜଙ୍ଗଲରେ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ଗୁଜରାଟର ଗିର୍ ଜଙ୍ଗଲରେ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ତ 51 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କିଛି ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର বি, ଯୋଉଟା ହଉଛି ସିଂହ। ତାପରେ ଦେଖ 52 ନମ୍ବର, ବୀଜାଣୁ ଓ କବକ ମାନେ ହେଲେ କଣ? ଦେଖ ବୀଜାଣୁ ଏବଂ କବକ ମାନେ 52 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କିଛି ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି, ଯୋଉଟା ହଉଛି ଏଇଟା ଦେଖ 52 ନମ୍ବର କେଡ଼େ ଗଲା, ଏଇଟା ଦେଖ 52 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ ଭକ୍ଷକ ହେଇଯିବ ହେଲା। କଣ 52 ନମ୍ବର କେଡ଼େ ଗଲା ଏଇଟା, ସରି ହଁ, ବୀଜାଣୁ ଓ କବକ ମାନେ ହେଲେ କଣ? ବୀଜାଣୁ ଓ କବକ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏଇଟା ସରି ସେଇଟା ଅପଘଟକ ସେଇଟା ଅପଘଟକ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଜୀବମଣ୍ଡଳରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଛି? ଜୀବମଣ୍ଡଳରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଛି? ତ 53 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କିଛି ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି, ଯୋଉଟା ହଉଛି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ। ଆମର ଜୀବମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ପ୍ରତିଦିନ ବଢି ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଦେଖ 54 ନମ୍ବରଟା, କେଉଁ ସହରରେ ଆବର୍ଜନାରୁ ଜୈବିକ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଛି? କେଉଁ ସହରରେ ଆବର୍ଜନାରୁ ଜୈବିକ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଛି? ତ 54 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି, ଦିଲ୍ଲୀ ହେଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ସହରରେ ଆବର୍ଜନାରୁ ଜୈବିକ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖ କେଉଁଟି ଜଳବାହିତ ରୋଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ଜଳବାହିତ ରୋଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ତ 55 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କିଛି ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି, ହଇଜା। ହଇଜା ଗୋଟେ ଜଳବାହିତ ରୋଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦେଖ କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଧିକ ଅପରିଷ୍କାର ଜଳ ଶୋଷଣ କରିଥାଏ? କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଧିକ ଅପରିଷ୍କାର ଜଳ ଶୋଷଣ କରିଥାଏ? ତ 56 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କିଛି ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି, ଯୋଉଟା ହଉଛି କଣ? ନା ଏଇଟା ଦେଖ ୟୁକାଲିପଟାସ। ୟୁକାଲିପଟାସ ହଉଛି ଆମର ଅଧିକ ଅପରିଷ୍କାର ଜଳ ଶୋଷଣ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଖାଲି ପାଦରେ ଝାଡ଼ା ଗଲେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ? ଖାଲି ପାଦରେ ଝାଡ଼ା ଗଲେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ? ତ 57 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି, କୃମି ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 58 ନମ୍ବରଟା, ଦୂଷିତ ଜଳକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ଦୂଷିତ ଜଳକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ତ 58 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କିଛି ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ଓ କ୍ଲୋରିନ୍। ଦୂଷିତ ଜଳକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ଓ କ୍ଲୋରିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। କିଏ ଜ୍ୱରରେ ଥିବା ମଳକୁ କଣ ଅପଘଟନ କରିଥାଏ? କିଏ ଜ୍ୱରରେ ଥିବା ମଳକୁ ଅପଘଟନ କରିଥାଏ? ତ 59 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ, ବୀଜାଣୁ, ଯିଏକି ଜ୍ୱରରେ ଥିବା ମଳକୁ ଅପଘଟନ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 60 ନମ୍ବରଟା, ଦେଖ ସହରର ଦୂଷିତ ଜଳର ଉପଚାର ସମୟରେ ଟାଙ୍କିରେ ଥିବା ଦୂଷିତ ଜଳରୁ ବାଲି ଓ ଗୋଡ଼ି କାହା ଦ୍ୱାରା ବାହାର କରି ଦିଆଯାଇଥାଏ? ସହରରେ ଦୂଷିତ ଜଳର ଉପଚାର ସମୟରେ ଟାଙ୍କିରେ ଥିବା ଦୂଷିତ ଜଳରୁ ବାଲି ଓ ଗୋଡ଼ି କାହା ଦ୍ୱାରା ବାହାର କରି ଦିଆଯାଇଥାଏ? ତ 60 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି, ଯୋଉଟା ହଉଛି କରୋନା। ତାପରେ ଦେଖ ଅପଘଟିତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପାଇଁ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଅପଘଟିତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପାଇଁ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ? 61 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି, ସବୁଜ। ଅପଘଟିତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପାଇଁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ କେଉଁ ଦଶନ୍ଧିକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଜୀବନ ପାଇଁ ଜଳ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ? ତ 62 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି, ଏଇଟା ଦେଖ 2005-2015। ତାପରେ ଦେଖ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷର କେବେ ବିଶ୍ୱ ଜଳ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ? ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷର କେବେ ବିଶ୍ୱ ଜଳ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ? ତ 63 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ, ମାର୍ଚ୍ଚ 9। ଦେଖ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଥିରୁ ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ନାହିଁ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଥିରୁ ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ନାହିଁ? ତ 64 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କିଛି ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି, ଆଲୁମିନିୟମରୁ କେବେ ବି ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ନାହିଁ।
তারপর দেখিবা 65 নম্বরটা নিম্নোক্ত ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମାଟିର ଜଳ ଶୋଷଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମାଟିର ଜଳ ଶୋଷଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ ତ 65 নম্বর आंसर किस होइजो ऑप्शन नंबर सी तेल निम्नोक्त ମଧ୍ୟରୁ ତେଲ जोंटा कि जल शोषणରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାପରେ ଦେଖ ଦୂଷିତ ଜଳର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇ ନଥାଏ ଦୂଷିତ ଜଳର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇ ନଥାଏ 66 নম্বর आंसर कोन हिजो ऑप्शन नंबर ए जोंटा होची रक्तचाप दूषित जल व्यवहार द्वारा रक्तचाप रोग होई नଥାଏ अणुजीव माने सुखिला पत्र सहित प्रतिक्रिया करे कोन सृष्टि करंती अणुजीव माने सुखिला पत्र सहित प्रतिक्रिया करी कोन सृष्टि करंती तो 67 नंबर आंसर कोन हिजो ऑप्शन नंबर सी एटा तुम ह्यूमस सृष्टि करथांते तापर देखो केउटी जैव नवीकरण अयोग्य आवर्जना केउटी जैव नवीकरण अयोग्य आवर्जना 68 नंबर आंसर कोन हिजो ना ऑप्शन नंबर ए जोंटा होची रबर रबर जोंटा कि नवीकरण अयोग्य आवर्जना तापर देखो केउटी पुनर्चक्रण योग्य आवर्जना केउटी पुनर्चक्रण योग्य आवर्जना तो 69 नंबर आंसर कोन हिजो एटा देखो तुम ऑप्शन डी मोटर गाड़ी धुआं तापर देखो भारत रे डेस प्रकार वृक्ष देखा जानती भारत रे डेस प्रकार वृक्ष देखा जानती तो 70 नंबर आंसर किस होइजो ऑप्शन नंबर ए केते ना 74,000 भारत रे 74,000 प्रकार वृक्ष देखा जानती भारत रे डेस जातिर सपुष्पक उद्भिद अछंती भारत रे डेस जातिर सपुष्पक उद्भिद अछंती तो 71 नंबर आंसर किस होइजो ऑप्शन नंबर बी 15,000 भारत रे 15,000 प्रकार सपुष्पक उद्भिद अछंती तापर देखो तुम 72 नंबर किस अछि भारत रो प्राय 10 प्रकार प्राणी वास करନ୍ତି भारत रे प्राय 10 प्रकार प्राणी बसवास करନ୍ତି तो 72 नंबर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी केते 89,000 भारत रे प्राय 89,000 प्रकार प्राणी वास करନ୍ତି प्राकृतिक उद्भिदर अन्य नाम कोन प्राकृतिक उद्भिदर अन्य नाम कोन 73 नंबर आंसर किस इज ऑप्शन नंबर डी अक्षत प्राकृतिक उद्भिद अक्षत प्राकृतिक उद्भिद जोंटा कि प्राकृतिक उद्भिदर अन्य नाम कौन सी स्थान उत्ताप डेस रु कम हेले गछ बढ़ी पारे नहीं कौन सी स्थान उत्ताप डेस रु कम हेले गछ बढ़ी पारे नहीं 74 नंबर आंसर किस होइजो ऑप्शन नंबर ए 6 डिग्री सेल्सियस कौन सी स्थान तापमात्रा 6 डिग्री सेल्सियस रु कम हेले गछ बढ़ी पारे नहीं तापर देखो 75 नंबर हिमालयर पाददेश डेस उद्भिद देखा जाइते हिमालयर पाददेश डेस उद्भिद देखा जाइते तो 75 नंबर आंसर किस होइजो ऑप्शन नंबर बी क्रांतीय हिमालयर पाददेश क्रांतीय उद्भिद देखा जाइते विषुवरेखा निकटवर्ती अंचल डेस जंगल देखा जाइते विषुवरेखा निकटवर्ती अंचल डेस उद्भिद सॉरी डेस जंगल देखा जाइते तो तुमर 76 नंबर आंसर किस होइजो नंबर घन विषुवरेखा निकटवर्ती अंचल घन कोन विषुवरेखा निकटवर्ती अंचल घन जंगल देखा जाइते तापर देखो वृक्ष गुड़िकर कौन शीघ्र वृद्धि डेस ऋतु होता है वृक्ष गुड़िकर शीघ्र वृद्धि डेस ऋतु रे होता है यार आंसर किस होइजो ऑप्शन नंबर डी ग्रीष्म ऋतु रे होता है वृक्ष गुड़िकर शीघ्र वृद्धि तापर देखिबा 78 नंबरटा वृक्ष बचिया पई डेस निहाती आवश्यक वृक्ष बचिया पई डेस निहाती आवश्यक तो 78 नंबर आंसर किस होइजो ऑप्शन नंबर ए जल निहाती आवश्यक होता है अल्प वृष्टिपात पाउथिबा अंचल रे केवल डेस गछ देखा जाते अल्प वृष्टिपात पाउथिबा अंचल रे केवल डेस गछ देखा जाते तो पहले सिंपल है तुम 79 नंबर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कंटा बुधा जातीय गछ देखा जाते जोंटी कि कम वर्षा हुए तुम साधारणतः देखि दियो मरुभूमि गारे केमती गछ होते देखो 80 नंबरटा प्राकृतिक उद्भिद को डेस नियंत्रण करते प्राकृतिक उद्भिद को डेस नियंत्रण करते यार आंसर किस होइजो ऑप्शन नंबर सी भूमि रूप नियंत्रण करते उर्वर माटी रे डेस अरण्य देखा जाते उर्वर माटी रे डेस तुम अरण्य देखा जाते तो 81 नंबर आंसर किस होइजो ऑप्शन नंबर डी जुआरिया और उपकूलीय है कि तुम उर्वर माटी रे जुआरिया और उपकूलीय अरण्य देखा जाते मरुभूमि हालुका माटी रे डेस जातीय गुड़म देखा जाते मरुभूमि हालुका माटी रे सॉरी बालुका माटी रे डेस जातीय गुड़म देखा जाते तो 82 नंबर आंसर किस होइजो ऑप्शन नंबर ए कंटा जातीय गुड़म है तब देखो भारत में साधारणतः डेस प्रकार अरण्य देखा जाते भारत में साधारणतः डेस प्रकार अरण्य देखा जाते तो 83 नंबर आंसर किस होइजो ऑप्शन नंबर बी 5 भारत में साधारणतः 5 प्रकार अरण्य देखा जाते देखो केउटी हमर जातीय पशु बाघ गाई कुकुर सिंह ये चार्टा ऑप्शन अच्छे चार्टा भर केउटी हमर जातीय पशु तो 84 नंबर आंसर किस होइजो ऑप्शन नंबर ए बाघ बाघ हूँ आम जातीय पशु तब देखो केउटी आमर जातीय पक्षी अटपक्षी पेंगुइन कुकुड़ा मयूर ये चार्टा ऑप्शन अच्छे चार्टा भर कौटा आम जातीय पक्षी तो यार आंसर किस हो तो 85 नंबर आंसर हो ऑप्शन नंबर डी मयूर केउटी आम जातीय पक्षी मयूर आम जातीय पक्षी तब देखो थरे व्यवहार होता कागजर पुनर्चक्रण द्वारा केते थर व्यवहार करिहेबो थर व्यवहार करथिबा कागजर पुनर्चक्रण द्वारा केते व्यवहार करिहेबो तो पिला माने यार आंसर किस हो 86 नंबर आंसर हो ऑप्शन नंबर डी जोटा हो केते 5 रु 6 थर 5 रु 6 थर व्यवहार करिहेबो
ଚାରିଟା ଗଲାରେ ଏଇଟା। ତାପରେ ଦେଖ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ କେଉଁ ଜାତିର ଲୁଣା ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ କେଉଁ ଜାତିର ଲୁଣା ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ତ 87 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କିସ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି 63। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ କେତେ ଜାତିର ଲୁଣା ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି? ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ କେତେ ଜାତିର ଲୁଣା ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି? ତ 88 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କିସ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି 62 ପ୍ରକାରର। ଆମ ରାଜ୍ୟର କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି? ଆମ ରାଜ୍ୟର କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି? ତ 89 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କିସ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଶିମିଳିପାଳ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ଶିମିଳିପାଳ ଠାରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖ 90 ନମ୍ବରଟା ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଜାତିର ଲୁଣା ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖାଯାଏ? ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଜାତିର ଲୁଣା ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ତ 90 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି କେତେ 63। ଓଡ଼ିଶାରେ 63 ପ୍ରକାର ଲୁଣା ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 91 ନମ୍ବରଟା କିସ କହୁଛୁ ସବୁଜ ଗୃହ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଦାୟୀ? ସବୁଜ ଗୃହ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଦାୟୀ? ତ 91 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ CO2 ଗ୍ୟାସ୍ ଦାୟୀ। କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୋମସ ଲାଞ୍ଜ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଦେଖାଯାଇଥାଏ? କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୋମସ ଲାଞ୍ଜ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ତ 92 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପୋଚମାରି ହେଲା। ତୁମର ପୋଚମାରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୋମସ ଲାଞ୍ଜ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବମୋଟ କେତୋଟି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରହିଛି? ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବମୋଟ କେତୋଟି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରହିଛି? ତ 93 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କିସ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି 17 ପ୍ରକାରର ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଯେଉଁଟାକି 94 ନମ୍ବରଟା ଭିତରକନିକା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟ କେତେ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର? ଭିତରକନିକା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟ କେତେ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର? ତ তোমার 94 নম্বর आंसर কিস হইছে অপশন নম্বর বি এইটা হচ্ছে তোমার কেতে না 145। তো পিলাମାନେ जो ପିଲାମାନେ आंसरটি ମାନେ কোন आंसरଟି ଟିକେ କରେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଏଇଟା ହେଲା आंसर ଗୁଡ଼ିକ आंसर ସିଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।